So guys, gusto nyo mag-explore, punta kayo sa channel ko guys. Sa description guys, may makikita kayo doon. 2B Cinema. Alam nyo na yan guys. So, may nakasabi doon. Pag nakita nyo yan, okay na guys. So, ang nakasulat doon, secret, isa. Kung paano maging cinema. Alam niyo na kung paano maging cinema. Nakasulat doon sa description ko guys. Okay ko guys. So, susulat tayo guys. Mahirap. Eyo guys. Meow, 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 meow.